अध्यक्षा झांग गिल्झा यांनी आयोजित केलेला 14वा किमची बनवण्याचा उत्सव ग्योंगगी-do येथील सुवोन पारंपरिक सांस्कृतिक केंद्रामध्ये आयोजित करण्यात आला होता। सुवोनमधील वी लव्ह यू सदस्य किमची बनविण्यासाठी एकत्र जमले। आपण नारंगी ॲप्रन घातलेल्या परदेशी लोकांचा समूह देखील पाहू शकतो। I also have never made kimchi before. I'm also very excited because kimchi is mashisoyo. I feel that this organization, for them to be able to, so many members smiling, people gathering together to be able to make the food. I think whoever actually receives it, really they're not going to just receive the food itself, but especially the hearts and the love of all the people here. प्रथमच किमची बनवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या परदेशी लोकांसाठी वी लव्ह यूच्या अध्यक्षा झांग गिल्झा यांनी कोबीच्या पानांमध्ये किमची मसाला कसा घालायचा हे दाखवले। So excited to try because I love kimchi. I love kimchi in soup and with my food, but I never learned how to make it before. But she showed me how to apply the sauce properly and to wrap it properly. So I'm really excited to follow somebody who knows. पिवळ्या कोबीच्या पानांमध्ये चवदार मसाला आहे। आपली भूक उत्तेजित करणारी स्वादिष्ट किमचीची चव कशी असेल? 정말 맛있어요. 같이 드시죠. Kimchi mashisoyo. ते अन्न ज्यामध्ये माताचा प्रामाणिकपणा आणि प्रेम असते ते आपल्या मनाला आनंदी करते। 지금 이 김치 맛을 보시면 이 지구상 어디에 내놔도 대한민국 김치는 빠지지 않습니다. 최고입니다. I think it's amazing. It's so healthy for you. So I feel so honored to be with the chairwoman and be part of the We Love You Foundation in Korea. Kimchi, like we know it, that's superfood. So it feels wonderful that we are actually doing something for people that need it. And we're working here with wonderful people and putting so much love into this. So I hope they feel the love. माताच्या प्रामाणिकपणाने, प्रेमाने आणि उबदारपणाने बनवलेली किमची या थंड हिवाळ्यावर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेले आरोग्यदायी पदार्थ म्हणून काम करेल। 맛있게 담가진 김치 저소득층에게 골고루 혜택이 갈 수 있도록 그리고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 나눠드리도록 하겠습니다. 감사합니다. किमची बनवण्याची स्वयंसेवक सेवा पूर्ण केल्यानंतर अध्यक्षा झांग गिल्झा आणि वी लव्ह यू सदस्यांनी लाभार्थी कुटुंबांना भेट दिली। माताच्या हृदयाने वंचित शेजाऱ्यांची काळजी घेणाऱ्या अध्यक्षा झांग गिल्झा यांच्या सातत्यपूर्ण प्रेमाबद्दल धन्यवाद। शेजाऱ्यांना पुन्हा एकदा जगण्याची आशा ठेवण्याचे प्रोत्साहन दिले जाते। आम्हाला खरोखर आशा आहे की माताच्या प्रामाणिक अंतःकरणाने बनवलेली किमची शेजाऱ्यांना उबदार हिवाळा घालवण्यास खूप मदत करेल।